Hi dear student for 8th class. So this is your poem Solitary Reaper. Now we go for line by line. Try to understand well and watch again and again. If you have any problem, let's go. Behold her single in the field. उसे देखो वो तन्हा single in the field खेत में है. You yawn solitary highland lass. वो दूर एक तन्हा पहाड़ी मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की. लैस मीन लड़की, गर्ल. हाईलैंड पहाड़ी मुकाम. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो कि काटती जा रही है फसल और खुद ही गुनगुनाती जा रही है, सिंगिंग कर रही है. स्टॉप हेयर, मैं यहाँ रुक जाऊँ, और जेंटली पास, या मैं चलूँ. जेंटली मैंने आराम से, पास मैंने गुज़र जाना. तो आराम से क्यों? जेंटली वो इसलिए कह रहा है ताकि कहीं मेरी पाँव की आवाज़ सुनकर वो अपना गीत स्टॉप ना कर दे. दिस इज़ द रीज़न ही वांना गो साइलेंटली इफ़ ही वांना गो. लेकिन वो जाना नहीं चाहता. वो कहता है कि मैं अभी सोच रहा होता है कि मैं ये गीत छोड़कर कैसे जा सकता हूँ. Alone she cuts and binds the grain. वो तन्हा ही, अकेले ही फसल काटती है और फिर उन्हें बांध देती है. ग्रेन मैंने अनाज, बाइंड्स बांध देना, टाई. एंड सिंग्स आ melancholy strain. स्ट्रेन यहाँ पर गीत को कहेंगे, सॉन्ग को कहेंगे. melancholy मैंने बड़ा सैड सॉन्ग जिसे आप कहते हैं. एंड सिंग्स आ melancholy strain, और वो बहुत ही अफसुर्दगी, बड़े दुख भरे लहजे में ये गीत गाती है. Oh listen, for the wail profound is overflowing with the sound. अरे भाई जरा गौर से सुनो. अपने आप से मुखातिब है बिल्कुल, और उसके पास कोई नहीं है जिसको वो कह रहा है. वो अपने आप से ही कह रहा है, और वो ना ही चाहता है कि कोई बंदा और आए इधर डिस्टर्ब करने के लिए. और लिसन, ये देखो, सुनो ज़रा. फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल मैंने वादी. वादी जो है वो पूरी भर चुकी है, प्रोफाउंड हो गई है, इतनी भर गई है कि ओवरफ्लोइंग, यानी वो अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गई है. विद द साउंड, इसकी आवाज़ से, लड़की की आवाज़ पूरी वादी में गूंजती हुई नज़र आ रही है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands. नो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल बुलबुल को कहते हैं. तो किसी भी बुलबुल ने आज तक ऐसा गीत नहीं गाया होगा. चैंट मैंने यहाँ सिंग के मानों में है. मोर वेलकम नोट्स, खुश आमदीद कहने के लिए. टू weary bands, उन थके हारे दस्तों को जो कि सफ़र से मुसाफिरों के ग्रोह या फ़ौज के ग्रोह उनके वतन वापस आया हो करते थे, तो उन लोगों को गीत सुनाकर एंथुजियास्टिक किया जाता था, पैशनेट किया जाता था, इमोशनल किया जाता था. तो ना उस ना ही किसी बैंड ने इतना खूबसूरत यानी म्यूज़िक बजाया होगा या गीत गाया होगा जितना कि ये लड़की गा रही है. ना तो उस बैंड के लिए और ना ही बुलबुल के मुंह से कभी ऐसा खूबसूरत गीत निकला होगा. ऑफ ट्रैवलर्स, बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, जो मुसाफिरों के ग्रोह आते थे तो उनके लिए भी इतना गीत खूबसूरत नहीं गाया था. इन सम शेडी हॉन्ट, एक ऐसी जगह सायादार जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना हो. हॉन्ट मैंने प्लेस, जहाँ पर लोग अक्सर आते हैं. अमंग अरेबियन सैंड्स, और ना ही अरेबियन सैंड्स, सहराओं में कभी कोई ऐसा वाक़या देखने में आया या इतनी खूबसूरत आवाज़ सुनने में आई. A voice so thrilled never was heard in springtime from the cuckoo bird. पहले उसने नाइटिंगेल से कहा, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कि बुलबुल ने भी ऐसा गीत नहीं गाया. अब वो एक और बर्ड है, कुकू, जिसे कोयल कहते हैं. इन स्प्रिंग टाइम, और मौसम बहार में. फ्रॉम द कुकू बर्ड, कुकू ने भी ऐसा गीत कभी नहीं गाया होगा, और ना ही इतनी थ्रिलिंग यानी पुरजोश आवाज़ सुनाई दी गई होगी. और मौसम बहार में कुकू ने भी, कोयल ने भी ऐसा खूबसूरत गीत नहीं गाया होगा.
breaking the silence of the seas. Arabian sands, Sahara. A voice so thrilling never was heard. اتنی پرجوش آواز پہلے کبھی سنائی نہیں دی ہوگی. In spring time from the cuckoo bird, موسم بہار میں ککو نے بھی ایسا خوبصورت نغمہ نہیں گایا ہوگا. Breaking the silence of the seas among the farthest high brights. اور یہ آواز اتنی شرل ہے, اتنی شارپ ہے کہ اتنے دور دور تک, یہاں تک کہ دور دراز کے جو جزائر ہیں, گریٹ بریٹن, ہیبرائٹ جو ہے وہ برطانیہ جسے ہم یو کے کہتے ہیں, اس کے دور دراز کے جزیروں پر بھی اس کا یہ گیت جو ہے خاموشی ختم کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے, یعنی دور دراز تک سنا جا سکتا ہے. یہ شاعر کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کا اظہار خیال ہے اس پوئم کے بارے میں, یعنی سنگنگ کے بارے میں, کیونکہ اسے اچھا بہت لگا ہے, اس لیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا. تو یہ اس کی فیلنگز ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہے. اوکے ڈیئر, نیکسٹ لائنز آر کمنگ. ول نو ون ٹیل می وٹ شی سنگس. کیا مجھے کوئی شخص بتائے گا نہیں کہ آخر یہ کیا گاتی ہے, کیونکہ اس کو لینگویج سمجھ نہیں آ رہی. وہ پہاڑی ایک زبان ہے اور یہ اس پہاڑی زبان کو جانتا نہیں ہے, تو اس لیے وہ ایسے اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے, حالانکہ بندہ کوئی بھی نہیں اس کے پاس, لیکن وہ بس ایک اپنے آپ سے ایموشنل ہوا ہوا ہے. کیا مجھے کوئی نہیں بتائے گا کہ یہ کیا گاتی ہے. Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things. شاید یہ جو گیت ہے, پلینٹیو کہتے ہیں بہت ہی دکھ بھرا, افسردہ, مون فل جسے کہہ رہے ہیں. نمبرز فلو, یہ جو نمبرز فلو یعنی سانگ ہے, ٹیون ہے, لہجہ ہے اس کا, جو دھن ہے گیت کی, وہ ایسا لگتا ہے جیسے پرانی کوئی ناخوشگوار دور دراز کسی حالات کے باتوں کے بارے میں گیت گایا جا رہا ہے. یہ شاعر اب اپنے آپ سے تصور کر رہا ہے, گیس کر رہا ہے. اینڈ بیٹلز لانگ اگو, ہو سکتا ہے یہ گیت کسی بہت پہلے ماضی میں لڑی گئی کسی لڑائی کے بارے میں ہو. اور از اٹ سم فار ہمبل لے, یا پھر ہو سکتا ہے یہ کہ عام سا ایک گانا ہو جو کہ فیملیئر میٹر آف ٹوڈے, روزمرہ زندگی سے متعلق, معاملات سے متعلق کوئی عام سا گیت ہو. ہمبل لے میں نے کامن سانگ, لے میں نے سانگ, عام سا گیت. فیملیئر یعنی ملتا ہوا, مماثلت رکھتا ہوا. میٹر آف ٹوڈے یعنی روزمرہ کا معاملہ. سم نیچرل سورو, ہو سکتا ہے کسی قدرتی سورو کے بارے میں ہو, یعنی دکھ کے بارے میں ہو سکتا ہے, کسی نقصان کے بارے میں ہو, اور ہو سکتا ہے یہ کسی پین کے بارے میں ہو, دکھ درد کے بارے میں ہو جو ماضی میں پیش آئے ہوں گے حالات, جیسے کوئی حادثہ ہو جانا. دیٹ ہیز بین, جو کبھی یہ حالات درپیش ہوں, سامنا ہوا ہو. اینڈ مے بی اگین, اور ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات دوبارہ آ جائیں کسی وقت, تو شاید یہ ان حالات کے بارے میں گیت گا رہی ہے. تو یہ سارا ڈسکرپشن دے رہا ہے اس کا. Whatever the theme the maiden sang, whatever the theme, یہ اس کا یعنی جو مرکزی خیال ہے یا اس کا پوئم کے اندر جو آئیڈیا ہے کچھ بھی ہے. The maiden sang, لیکن یہ جو دو چیزاں, نوجوان لڑکی میڈن, sang اسے گایا ہے گیت, as if her song could have no ending, لیکن ایسا لگتا ہے یہ گیت, یہ سانگ کبھی ختم نہیں ہونے والا. I saw her singing at her work and over the sickle bending, میں نے اسے دیکھا تھا جس وقت وہ فصل بھی کاٹ رہی تھی اور گنگنا بھی رہی تھی. اینڈ اوور دا سیکل بینڈنگ, اور اپنے سکل کے اوپر جھکی ہوئی تھی. سکل کہتے ہیں درانتی کو, جو ایک اوزار ہوتا ہے فصل کاٹنے والا, اسے کہتے ہیں. تو سکل کے اوپر وہ جھکی ہوئی تھی, نیچے جھک کر فصل کاٹ رہی تھی. آئی لیسنڈ موشن لیس اینڈ اسٹل, میں تو بالکل دم بخود ہو کر اسے سننے لگا, یعنی بالکل ساکن ہو کر, بے حس و حرکت بن کر, پتھر کی طرح ساکن ہو کر میں یہ گیت سنتا رہا. And as I mounted up the hill, اور جس وقت
میں پہاڑ پر چل بھی رہا تھا، یعنی اپنے راستے کی منزل کی طرف میں نے جب چلنا بھی شروع کر دیا تھا. دا میوزک ان مائی ہارٹ آئی بور. ایسا لگتا تھا یہ میوزک جو ہے، جو لڑکی گنگنا رہی تھی، وہ میرے دل پر یعنی چھا گیا ہو اور وہ محفوظ ہو گیا ہو. بور میں نے سیو ہو گیا ہو. لانگ آفٹر اٹ واز ہرڈ نو مور. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دوبارہ یہ میں ایسا گیت نہیں سن سکوں گا. لانگ آفٹر اٹ واز ہرڈ نو مور. لیکن مجھے ایسا گیت سننے کو نہ ملا، یا اس نے وہ جو کہنا چاہ رہی ہے کہ میں نے اپنے اس کو اسی لیے دل میں محفوظ کر لیا تھا تاکہ مجھے دوبارہ بھی اگر سننے کو نہ ملے تو اسے دوبارہ سنا جا سکے، لطف اندوز ہوا جا سکے. ولیم ورڈز ورتھ. یہ اس کی پوئم کا ایکسپلینیشن ہے. آپ دھیان میں رکھیں، سمری یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور ورڈس میننگ آپ دھیان میں رکھیں تاکہ آپ کو اس کے کویشچن آنسر بھی اسی طرح کلیئر ہو جائیں کہ پوئم کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، کس نے لکھی ہے، اور کیا حالات ہیں، اور کون گیت گا رہا ہے، اور وہ گیت گاتے ہوئے کر کیا رہا ہے. آل دیز کویشچنس مائٹ بی سالوڈ and inshallah be solved just because of if you are just reading or watching video carefully. So you have to do it carefully so that you can understand well all the things.